Video with picture. My customer for today. Lichin. Celine Lichido. Di pa na slow mo no. Video. Sige, ano na lang. Video na lang ta. Di na lang ito slow mo. Wala pa may 1 minute. Manicure na mo guys. PM na mi guys. Kung kasi gusto magpalimpyo diya. Oh, gwapo kay TLC. Ining oh. Yan kamot oh. Gwapo kayo oh. Di ba? Kung sa karong pizza ha? October 14? 13 yata? 14. October 14, may customer. Di na ako apilon iyang kuan kay basig daghang magpa-autograph yung naong. Oh, bye-bye guys.